बेलाइके हामबाय चिनी मेप जों रना नाया जे जागो चिनी त्रिपुरासा तंगनाय अबनो मेप सुजाको जे जागो चिनी त्रिपुरासा बुकुं बारा तंगनाय काइसा नुक फानांथुं अ जागा अंखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सगैना अबनो मेप चिनी अबसे आं साना मुसुंगो ani sumung tongnai etabo ko kasawai tongo TPF ni ojomazuk patal koina je madam bo baskangni 2023 election na harisi CPM ni dalali khaisi bo chief minister sana bagisi abo thanchani marinogoi bo cabinet tongo hisaman o kokle busu dorte kubaina साना मुसुंगो बाहायके चीफ मिनिस्टार चानाय अबां साइमिया बिनि बेपाराबो कारण bo waisakai bini party ni borong no sai tongka supreme court ni bisingtei no ko chief minister chanai hini video bo tongo sini yago engkai abo kaisa ta hinai tatal kok no sai manu karon omahaike kuno din ongui bo maya abo bini butei ideology ba bini butei wansuk mung obang saimia যদি চিফ মিনিস্টার চানা engkai chingla chief minister ni bagui ya chini bubagra la chief minister no se yakare joto kisu se yakarna musung jago tamani bagai joto kisu sacrifice khlai borok dafana mo thangnani bagai जों o jagogo norok bunugui mankhana ADC ni bo chief minister bongui mankhamo CM phone ongui mankhamo bo ongya tamani bagai bini dofani bagai chini jatini bagai bo joto kisu sacrifice khlainai bo bubagra angtei tini watei প্রান্তই যে কোনো জায়গাগো বা থাঙই তঙ্গ চিনি বরক দফানি বাগৈ এবং তিনি করোনা সময়বো বুসুক জরা চিনি বরক দফানা হেল্প খাইকা নরক নুগুই মানখা অবশ্যই সাতটা লিডার হংকাই শুধু আং চিফ মিনিস্টার চানাই আং এমপি চানাই হংকাই লিডার অঙ্গই মেয়া লিডার হংকাই বরক দফানি লিডার হংকাই বরক ন বাহাইকে সেবা খাইনাই অবশ্যই লিডার অঙ্গই মানো অবশ্যই আং সানা মুসুঙো আং তাবকবো চিনি পাটাল ম্যাডাম না আং কयो যে नोंबो पलिटिकल ताख्लायसिदि फाइदि जों बाक्सा थानसाङै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालायो चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नानायनाय अबनि परे नों तामो पार्टी खालायनाय खालायदि निनि इच्छा से अब किन्तु ताबक जरा जों पलिटिकल थंनानि जराया ताबक जरा पलिटिकल थंगै जों डिवाइडार उंनानि जराया ताबंनि जरांखा थानसांनानि जरा ताबंनि जरांखा चिनि हा दफाना थांनानि जरा ताबंनि जरांखा चिनि हा न रक्षा खालायनानि जरा हानि आं खाना खालायो हामबाय kena je TPF na ojomazuk saka political party TPF ni sinai ngai phiaba bobagrani je thanchani khorang je dillio thange borok limani abono kaisa koksi jaga je borok gobang klama baisi manthino maya constitution right ti thana nangu chau abon tileni ni boba haiwan sumo पहिलाना हामबाय कक थुमनाय रगनो बेलाय खाय साना मुसंगो तिनि पातालि स्टेटमेंट जे रोमानि अ जागागो बसावो दिल्ली थांगै हाइके माया के कन्स्टिट्यूशन बिसिंते माननाय engkai ang o jaga borok no sana musungo constitution जोंनो सानानि अधिकार दङ किन्तु बाहायके माननाय अ प्रसेस अबहायके नों जदि आन्दोलननि बिसिंते जदि नायमे आंखाय कुनु दिन माया अब स्राय न जों सायमानो आबनि बागै बिनि स्टेटमेन्ट बो जों कायसा नुखा माने बस हामानिया बिनि पार्टीनि बरक बो साका जे पाताल कयनानो तामि हिनाय सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय चिफ मिनिस्टार जानाय বিভিন্ন কক सामानि बो जों नुगै मानो किन्तु एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट नि अर्डार बाय जों आनि चिनि जीवन कोनो दिन फ जों लुगैबो मायाखौ बाहायके जानि सुप्रीम कोर्ट नि अर्डार बाय चिफ मिनिस्टार रं माननाय हिनि ब साइ दङ अब जों साइमिया ओंखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननानि एकटाइ लामा अबंखा जों जति थानसा ख्लायै जों जदि चिनि खरां कतर ख्लाय जों जदि हा कतर जों जदि सगै रमाखांखाय बिल पास अंमानि बिसिंतैसे अब मानो हनि जों साइमानो अबबो कन्स्टिट्यूशन नि बिसिंतै न माननाय अब नरक बो साइमानो जतबो साइमानो बरक न जदि क्लियरिफिकेशन रइमे आंखाय कक्ता साथों अब सांनायो क्लियरिफिकेशन रदि बाहायके माननाय तिनियो बसावो एनआरसी नि केस बा सीए नि केस आंखाय चिनि बुबाग्रा तो अलरेडी सीए फहंदी एनआरसी फहंदी बो केस रजाक एवं केस न थंगै तंगो अबनि बागै नो डाउट बुबाग्रा अकंग न सायाफानो सुप्रीम कोर्ट अब जे केस रोमानि अब तो चलिनाय बले जों नायो चिनि अ हागो त्रिपुरासा रंनि थांनानि बागै लामा कायसा अबंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बा जों तिनियो जों जदि चिनि हा जों जदि कमाय थांखांखाय चिनि बरक दफा कमाय थांनाय आबनि बागै चिनि बरक दफानो आं साना मुसुंगो जों ताबकबो साइ दंगो जों पलिटिकल थांनानि फाया ब तिनि पलिटिकल तिनि गुसना रौ नरबो नुखाना आं साना मुसुंगो बनबो साना मुसुंगो जों ताबक पलिटिकल थांनानि जराया नों पलिटिकल पार्टी ताख्लायदि जों फाइदि थानसा लामा थांनाय सल्युशननि लामा थांनाय चिनि बरक दफा जदि थानसा अंगै जों जदि चिनि मानथायनो जों जदि सानलायखांखाय अबश्य जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननाय आं खाख्लायो आबनि बागै आं साना मुसुंगो
চিনি ত্রিপুরা বাসিনো হিন্দি চিনি বরক বকুং বারানো হিন্দি অকংনা সানা মুসুङो যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নানা হাंखाय जों थानसानि लामा मा तंनाय अब माननांखाय बुबाग्रानि बिसिंथ माननाय कारण जों नुगै मांखा दिल्ली हा कतार थाङै दिनै आम आदमी पार्टी हिन्दी विभिन्न पार्टीनि जे एमपि तंनाय बरक सापर्ट खालायबायखा अब कायसा हिस्टोरिकेल उङै मानु aboni bagai teisa ang sana musungo chini Tripura hani MP je tongnai chini rebuti bo jodi phai or manjakan kai tebo bo khak chini tongthokamo kintu bo phaimiya phano ang khaklayo bobo or tongoi phano bobo support khlainai hoyto ba political ni karone bo saimiya future bobo sanai hene ang khaklayo bobo sathung je Tripura bo sani thangnani bagai greater Tripuraland nango chini ha nango chini dofa nango chini thansa nango abo jodi chini sara Tripura basi jodi wansugoi mankangkai जों माननाय बुबाग्रा aboni bagai na sao one last fight जों नायनाय o one last fight ongka 2023 ni sekango no जों थानसाङै one last fight khlaiयै जों greater Tripuraland माननाय जतोना हामबाय।